Wadidaw, lihat teman-teman, banyak mainan-mainan keren di sini teman-teman. Ayo kita angkut satu persatu teman-teman. Kita angkut ke dalam truk oleng. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Ini ada ekskavator untuk mencapit batu teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Ayo kita langsung angkut. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman, ada salender, keren sekali ya teman-teman. Kita langsung angkut. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada ekskavator untuk menghancurkan batu teman-teman. Mantul, mantap betul. Kita angkut teman-teman. Keren. Widih, lihat teman-teman, ada bulldozer untuk menghancurkan salju teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman. Ayo kita langsung angkut. Mantap. Widih, lihat teman-teman, ada ekskavator untuk mencapit kayu teman-teman. Mantul. Ayo kita langsung angkut. Keren. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil beko truk, keren sekali ya teman-teman. Wow, mantul. Ayo kita langsung angkut teman-teman. Mantul. Widih, lihat teman-teman, ada mobil kepalanya truk kontainer teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mantap. Kita langsung angkut. Bagus sekali ya teman-teman. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil bus ambulan di sini teman-teman. Widih, keren sekali ya teman-teman. Ayo kita langsung angkut teman-teman. Pak Tejo naik. Mantul. Widih, lihat teman-teman. Lihat, ada mobil bus oleng teman-teman. Wow, keren. Kita langsung angkut saja teman-teman. Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil truk kontainer teman-teman. Ini untuk mengantarkan paket teman-teman. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Warnanya warna biru. Kita angkut. Mantul. Widih, lihat teman-teman, ada mobil truk kontainer teman-teman. Ini mobil truk Pertamina. Wow, keren sekali teman-teman. Mantap. Ayo kita langsung angkut teman-teman. Mantul. Mantap betul teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Keren sekali ya teman-teman. Kita langsung angkut. Mantul. Widih, lihat teman-teman, tinggal satu lagi teman-teman. Ini ada mobil truk pengangkut air teman-teman. Ini tuh mobil truk tangki teman-teman. Mantap. Kita langsung angkut saja teman-teman.
Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman, muatannya sudah pada penuh teman-teman. Ayo kita langsung berangkat. Let's go.